कांत लांदुड़ ᱧᱩᱨᱟᱠᱟᱫ किनते बार हड़ा जीवी चलाव कना नोआ घटन दो घटाव कना वेस्ट बेंगल पनत ना बीरभूम हनत रना आमगाछी टोठारे पुलिस गजन बानार हड़ा गज हड़मो पोस्टमार्टम लगित ते को भेजा का अस्पताल ते आर नोआ कथा आंजम तायम गे ओंडे सेटल लेन ताहने बीरभूम सूर्य जहां 1 नंबर ब्लॉक टोठा रेना जहां घटन हुई कना ना तमते ओंडे सेटल लेन ताहने जहां डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेना का अनुब्रत मंडल और उनको को कौड़ी गड़ो जहां ओड़ारेन हड़ को गज अकना को उनको हड़ को 22,000 टाका 25,000 टाका कौड़ी गड़ो एमरा कथा लई सदर का को जहां लेका हिसाब ते पलमन जिदे गे सख्तो दा जड़ी ले ताहन और कांत जहां थाय कान हासा कांत जहां थाय कान ताहन ओना लंदुड़ लेन ताहन और ओना खातिर ते नोआ अघटन घटाव कान ताहन गड़ो कथा ठौका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पास्टन खन मिटा बुगी खबर मेनखान जहां लेका हिसाब ते दा जड़ी हेज अकाना ओना दा जड़ी खातिर ते नोआ मिटा मारांग अघटन और नोआ हासा कान ताहें खान खातिर ते नोआ मूडते मारांग अघटन हुई कना बेंगल पनतरना नॉर्थ 24 परगना रेना भातपाड़ा रे मिटांग दुकान रे ब्लास्ट हुई कना और ओना जहां ब्लास्ट हुई कना नाते 12 हड़ किन घलकान हड़ किन भातपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल ते को इदी कारकिना तिक्से लगिते दुकान रे डिमारांग ब्लास्ट हुई लेन ताहन मेनखान ठौको सहिते नोआरना अजे नितो धबिते बांको बाड़ा दाड़ा कना पुलिस नोआ घटन बाबत ते तुनखियो एतहब का मेनखान नोआ घटन रेना मूड अजे तलाश एकाल लगती कना जहां हिसाब ते ओना तायम ते खान गे अक्तो ताहन रेगे सेटल लेन थान फायर ब्रिगेड ओना सेंगेल एनी लगिनते और ओना साव सावते उनकिन बानार घल कान हड़ हो लगनते अस्पताल रे को भर्ती करकिन ताहन तिक्से लगी একবার তো বললাম দুর্ঘটনা ঘটেছে ওখানে ডিজেল রাখা ছিল গ্যারেজ আছে কালামুদ্দিনের গ্যারেজ আছে ওখানে গ্যাস সিলিন্ডার ছিল সেটাই ব্লাস্ট হয়েছে যেটা এখন পর্যন্ত যেটা জানতে পারছি বাকি কাম পুলিশের আছে পুলিশ ইনকোয়ারি করে রিপোর্টটা দেবে মোহাম্মদ কালামুদ্দিন গোলগড় হসপিটাল পায়ে আঘাত লেগেছে ফায়ার ব্রিগেড একদম সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে আইসি আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে এসছে সবকিছু আন্ডার কন্ট্রোল আছে নাথিং নো প্রবলেম এখানে কিছু পাই না আমরা কিন্তু যে ব্লাস্ট হওয়ার পর যেগুলো গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট গ্যাসের যে সিলিন্ডার পাওয়া যায় কিছু পাওয়া যায়নি কিন্তু সামথিং কিছু হয়েছে ব্লাস্ট সিলিন্ডার ব্লাস্ট হলে তো একটা তার অংশ পাওয়া যাবে সেটা পেয়েছে না সিলিন্ডার পাই শাটারগুলো যেটা খুলে পড়েছে শাটারগুলো অনেক টুকরোগুলো পাওয়া গেছে কি ধরনের জিনিস ছিল যাতে শাটার টুকরো টুকরো হয়ে গেছে দেয়াল ভেঙে গেছে দেয়াল ভেঙে পড়ে গেছে দাহ্য পদার্থ এইটা এখন বলা সম্ভব নেই এখন মানে তদন্ত করবে ফরেনসিক হবে তারপরে এটাকে বলা যাবে কি হয়েছে আপনারা এখন ফরেনসিকের আবেদন জানাচ্ছেন হ্যাঁ এখন গিয়ে আমরা ডিভিশন অফিসারের সাথে কথা বলি তারপর দেখি तेलंगाना रेना नालगोड़ा टोठारे हों दाजड़ी खातिर ते मारांग अघटन हुई कना ओंडे हों 12 हड़ चेतान रे ᱧᱩᱨᱟᱠᱟᱱ ताहन कांत जहां खातिर ते गजगुरकान ताहन किन बाना हड़ पोस्टमार्टम लगी ते उनकिन अस्पताल ते को इदी करकिना जहां लेका हिसाब ते दाय जड़ी आ ओना तायम ते नोआ अघटन को वेस्ट बेंगल हुएन तेलंगाना हुएन चितर समान धारा गे नेलोक कना